Introduction, Chapter 1, MBBC 2183, 2183. So Chapter 1 is Introduction for Halal Ingredients in Food Processing. So what is our outcome for this chapter is to describe about halal and haram ingredients in food processing. Okay, so nowadays people are more aware about their food's intake, health and nutrition. Why they are concerned on their food intake? Because they are searching for foods that provide low calories, low cholesterol, low fat, low sodium. And then some of people are interested in organically produced foods, meaning that the products or the foods being produced without any synthetic pesticides or other non-natural chemicals. So in the modern day consumer products, we cannot deny that the most of ingredients that have been processed become more complex. Okay, become more complex. For example, when we produce burger, so when we produce burgers, there are several steps involved to produce the burgers. Maybe it takes to 10 steps, or maybe it takes until 20 steps to produce one products, okay, one processed products. So the process become more complex, okay. That's why in halal production, we cannot rely only on material itself. So we need to know what are the process involved during the production of that particular products. Because maybe at that particular process, okay, the machines maybe can be the sources of contamination, okay, for that products. So hence, Sharia experts or Sharia practitioner needs to inform and educate the people of this alarming situation to select the final products carefully, since the status of the ingredients may be mashbuh, najis or even haram. Okay, senang kata hari ni orang concern pada dia punya produk ni sebab apa? Sebab produk kita ni makin kompleks untuk dihasilkan. Kalau dulu orang mungkin buat produk real food kan, produk yang organik, maksudnya makan daging betul-betul daging. Tapi hari ni kita proses kan, proses. Satu dah proses, kemudian nak bagi tahan lama, kita preserve, okay? Kita preserve supaya kita boleh memanjangkan jangka hayat produk kita. So determination of exact status of critical ingredients getting tougher, since the fact that such ingredients can be originate from either halal or haram sources. So the products containing mashbuh ingredients cannot be easily declared as haram or najis. However, the best option for Muslim to avoid using such things that potentially bring unintentional consumption of haram things. Okay, so bila proses makin kompleks, kita nak detect pun makin susah. Maksudnya kalau kata dah najis ada dalam produk kan, kita tak nampak seketul najis tu di dalam produk kita. So kita memerlukan kaedah-kaedah tertentu, analisis yang tertentu untuk kita tengok, kita nak pastikan bahawasanya produk kita bebas daripada unsur-unsur yang tidak halal kan. Kalau sebenarnya kita cerita tentang DNA kan, ada DNA, pork DNA, ada darah kan, ada apa lagi, ataupun mungkin bahan-bahan daripada serangga kan yang dimasukkan dalam produk untuk menggantikan sumber protein kan, ataupun kita menggunakan ulat untuk menggantikan minyak. So kaedah tu sebagai kompleks yang kita tengok, sebab kita just tengok the final products. Kalau kita tengok memang kalau katalah cacing ulat tu memang rasa jijik kan, tetapi bila kita dah tak nampak rupa dia, nampak dalam bentuk powder, akhir sekali nampak powder. So kaedah itulah kita memerlukan analisis untuk membantu penentuan status produk tersebut sama ada halal ataupun tidak. So for this chapter, we will begin the discussion with the benefits of eating and
drinking for health. And then followed by the daily nutrition. So in this part, I will touch on the what is the definition of nutrition. And then maybe some of us confuse the terms of food science, okay, food tech, and then what is the difference between nutrition and food science. Afterward, the discussion explores the guidelines for determination of halal and haram ingredients. Lastly, the discussion will be on the halal food chain. Okay, ni antara konten yang akan kita discuss lah for this first chapter. So the first one, what are the benefits of eating and drinking for health? So eating and drinking are essential to human. Same as we need for accommodation or clothes. Okay, so human also need for eating and drinking. Even though, for example, in this COVID pandemic, people still need to eat. Okay, if they cannot go outside, so they can buy call for delivery, food panda. Call for delivery. Okay. So the fundamental to life and present great opportunities, either health benefits or harm. In terms of health benefits, humans eat food because it provides the fundamental types of materials essential to keep their bodies functioning well. Okay, so the material can be categorized as we seen in the slide. So the first group category, the nutrient category, is macronutrients. Okay, macro means that it come in a bigger size, macro. For example, for macronutrients include carbohydrate, okay, carbohydrates, proteins, and then fat and oil. Okay, and then we have micronutrient. Okay, micro means that it is small amount. Okay, small amount. For example, vitamins and minerals. Okay, vitamins and minerals. So we need micronutrients. And then we have dietary fiber. Okay, dietary fiber, which are, for example, cellulose, okay, pectin and gums. And then we also need water, okay, water or dietary water. Why we need water? To keep our body hydrated. And then the last one, we need phytochemicals. Okay, for example, biologically active compound from fruits and vegetables. Okay, so why we need to eat? Because we need these nutrients. Okay, we need these nutrients. Okay, so makan dan minum ni memang kita kata essential lah kepada hidup kita kan. Kita perlu makan, walaupun dalam keadaan kita kata COVID ni kan, kita masih perlu makan. Tak boleh keluar, order makan kan sampai ke rumah. So antara kita kata nutrients ataupun kalau bahasa kita ni kita sebut zat zat yang penting, okay, untuk diambil ialah termasuk karbohidrat, protein, fat yang dikira sebagai macronutrients. Okay, adalah macam nasi kan, nasi, ikan, ayam, roti. Kemudian kita berikan micronutrients daripada makanan yang kita ambil, dia juga menyumbang kepada micronutrients seperti vitamin dan minerals. Kan, vitamin dan minerals. Contohnya biasanya vitamin dan mineral ini banyak datang daripada sumber-sumber sayur-sayuran dan buah-buahan lah. Okay, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian dietary fiber. Okay, biasanya kita perlukan ataupun disebut sebagai gentian diet. Di mana kita perlukan sebagai bahan pelawas, kan? Bahan pelawas untuk dalam kita punya sistem pencernaan. Seperti selulose, pektin, gums ini pun datang daripada sumber tumbuhan. Kemudian kita perlukan air untuk pastikan kita sentiasa hydrated, kan? Hydrated. Dan terakhir sekali lah, sekarang yang sebut phytochemical, maksudnya bahan-bahan aktif biologi yang tentu yang diperolehi daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okay, so these are the five nutrient categories.
Bila kita ambil makanan, inilah antara kita kata apa, nutrien. Okay, nutrien-nutrien yang kita akan perolehi daripada makanan yang kita ambil. So next, okay, bila kita cerita tentang makanan, basically what is the definition of food? Okay, so basically food is anything that we can eat lah, called as food. Therefore, a substance or things can be categorized as food when it can be eaten and consumed. Okay, chewed or smoked, generally by mouth. So when we refer to Malaysian Food Act 1983, okay, so this act define food includes every article, okay, manufactured, sold or represented for use as food or drink for human consumption, or which enters into or is used in the composition, preparation, okay, preservation of any food or drink, and includes confectionery, chewing substances, and any ingredient of such food, drink, confectionery or chewing substances. Okay, itu kita kata dari segi the definition of food according to Malaysian Food Act 1983. Okay, Malaysian Food Act 1983. So food contains nutrients, and when consumed, it is used by the body to release energy to maintain body temperature. Functions of food. So basically we have three main functions. Three main function of foods. So the first one is used by the body to release energy to maintain body temperature and affect internal and external movements. So this are the, okay, bila kita tengok fungsi makanan basically ada tiga. The first one is used by body to release energy. Kita perlukan makan dan untuk tenaga. Okay. Tak makan tak bertenaga. Maksudnya tak bukannya minum 100 plus je kena tenaga kan. Tak makan. Kita perlukan tenaga. Okay. That's why kalau kita tengok pada makanan, biasanya dia letakkan nilai kalori. Okay. Pada produk, apa saja produk, kita ada nilai kalori yang perlu kita ambil. Maksudnya, berapa kalori makanan yang kita ambil, mesti sesuai dengan berapa kalori yang kita gunakan untuk aktiviti seharian. So, kalaulah makanan yang kita ambil berlebihan kalorinya, tak sesuai dengan aktiviti yang kita buat seharian, maka makanan yang kita makan tersebut, okay, akan ditukar kepada lemak. Okay. So, biasanya bagi penggunaan energi, the main sources ialah daripada sumber karbohidrat. Okay, sumber karbohidrat, iaitu daripada nasi lah. Nasi kita makan untuk tenaga, ataupun kalau ada semua dia makan roti. Roti itu sebagai sumber tenaga yang utama lah. Okay, so air ni dia bukannya tenaga dah. Dia biasanya datang daripada sumber karbohidrat. Yang keduanya, fungsi makanan yang keduanya ialah to build and maintain the perfection of body tissue and for reproduction. Untuk maksudnya fungsi makanan ialah to build the body, untuk membina badan. Okay. Kalau tengok sistem kita ni daripada atas rambut sampailah ke bawah ke kaki tu, semuanya bahan binaannya daripada protein. Okay. Kalau kita tengok bahan asas protein ni asid amino. Kalau kita boleh bayangkan rumah, okay, kita boleh bayangkan rumah, asid amino ni dia macam batu-bata. Batu-bata, nampak kecil kan, tapi kalau kita susun cantik batu-bata boleh jadi satu bangunan. Sama juga. Okay. Bahan asas kepada protein adalah asid amino. Asid amino dia menyusun, jadilah rambut. Dia menyusun, jadilah kulit. Dia menyusun, jadilah mata, dan seterusnya lah sampai ke kaki. Okay. Biasanya kita ambil bahan nutrien untuk membina badan atau to build our body ialah daripada sumber protein, ikan, ayam, daging, telur, kan? Sebahagian legumes kan, legumes kekacang. Okay? Kita ambil untuk membina badan. Okay? That's why kalau kita tengok ada salah satu bahan protein yang gunakan ialah rambut.
Ada yang gunakan rambut menghasilkan L-cysteine, dia jadi asid amino dicampur dalam makanan. Dia tak adalah ambil rambut tu masuk dalam makanan. Maksudnya dia pecahkan dulu rambut tu kepada unit yang paling asas. Kemudian dimasukkan dalam makanan seperti produk roti sebagai improver. Improver. And then the last one is to provide materials to perform various processes in the body. Maksudnya, bila kita makan, contohnya nasi kan, makan nasi. Bukannya nasi itu masuk dalam darah. Nasi yang kita makan akan dipecahkan kepada unit yang lebih kecil. Kalau biasa nasi ni kita refer sebagai polisakarida. Sebut polisakarida. Poli masih banyak. Sakarida ni gula lah. Sakarida, sakarin. Ataupun dalam bahasa Arabnya sakar, kan, gula. So bila kata polisakarida, dia tak boleh nak terus masuk serat dan darah. Untuk dihantar ke tempat yang diperlukan tu. Untuk kita bina tenaga tu. Untuk kita ialah bina tenaga kan. Tetapi dia akan dipecahkan kepada yang lebih ringkas. Daripada polisakarida, dia akan menjadi disakarida. Disakarida. Mono tu lagi kecil. Okay. Ataupun senang kata dia ada dua gula. Daripada dua gula tadi, disakarida ataupun disakarida, dia akan pecahkan kepada monosakarida. Ataupun glukosa yang masuk dalam darah, dia perlukan mineral dan vitamin. Itu yang kita kata provide materials to perform various processes. So function yang ketiga ni mainly kita perlukan daripada nutrient, vitamins dan juga minerals yang kita ambil. Kan? Sebab kita bayangkan macam kita nak masuk bilik kan? Kan? Di luar tu ada glukosa kan? Dia nak masuk dalam bilik. So glukosa nak masuk dalam bilik, dia berikan kunci. Kan? Maksud kunci nak buka pintu tu. So kunci itulah ialah minerals ataupun vitamin. Bila ada tu baru dia boleh buka pintu, dia masuk. Kalau tak ada, dia tak boleh. Walaupun dah dipecahkan kepada unit yang paling ringkas. Kan? So mana-mana yang tak boleh masuk sistem darah, dia akan hantarlah ke mana? Sama ada ke buah pinggang ataupun ke usus besar sebelum nyah tinja kan. Sebelum dikumuhkan. So penting kita nak makan. Sebenarnya kita makan untuk maksimiskan nutrien yang ada dalam makanan tersebut. So kalau badan kita tak boleh nak serap, dia akan singkirkan melalui sistem perkumuhan sama ada air kencing ataupun tinja yang keluar daripada badan kita. Okay? So foods come in many different forms, textures, flavors and colors. So in terms of flavors, it is a combination of bitter, salty, sweet, sour. Ni kita tahu lah 4 rasa asas. Ada yang manis, ada yang masin, ada yang masam, ada yang pahit. And then when we talk about food texture, it refers to the softness, smoothness, hardness, toughness and roughness of food. So food is the basic or primary need of every human being. So its function is to meet physical, physiological, psychological and social needs. Quantity and quality of food affect the health of the individual. So the food selection is influenced by factors of age, gender, daily activity, occupation, body size, climate and health level. So in aspect of food juga, so we will find a few terms yang mungkin boleh kita kata apa, memberi confusion. Kadang kita jumpa istilah nutrient. Tadi kita dah jumpa istilah nutrient and then kita akan jumpa istilah nutrition. Dan ada pula nutritious. So what is the difference between these terms? So nutrient basically is the substance. Okay? Nutrient is the substance, bahan yang ada dalam makanan tu. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak kan dalam makanan tersebut. When we talk about nutritious, meaning that we have a complete substance or nutrients. Okay, we have a complete substance or nutrients. Nutritious, nutritious. So we have carbohydrate, protein,
fat, fat and oil, vitamins, minerals and so on. Okay, that's why bila kita makan, kena pastikan makanan kita tu betul-betul nutritious ataupun dalam istilah kita sebenarnya kita sebut sebagai berkhasiat. Berkhasiat. Okay, berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Kalau nutrien tadi tu ialah khasiat dia, zat dia. Nutritious, berkhasiat. Bila kita berkhasiat, mestilah mengandungi semua khasiat tadi. Contohnya bila kita makan, cuba kita cek makanan yang kita makan. Berkhasiat tak? Ada tak elemen of karbohidrat, protein, fat, vitamin, apa tadi, fiber dalam makanan yang kita makan. Biasa kalau kita makan apa, nasi kan? Nasi. Keramik makanan tu je. Kan? Nasi, makan nasi dengan ayam. Sayur tak ambil. Kan? So cukup tak tu? Nutritious tak? Kurang. Kurang kan? Maksudnya kita kena seimbang. Ataupun kalau dari segi apa, nutrition guideline, disebut apa sebagai apa, suku-suku separuh kan? Suku-suku separuh. Bila kita makan, dalam pinggan kita tu kita bahagikan 3. Suku, separuh. So apa dia yang suku dalam pinggan kita tu? Nasi. Sepatutnya nasi lah. Tapi kita separuh nasi kan. Ataupun mungkin satu pinggan nasi. Penuh nasi kan. And then suku yang kedua apa dia? Protein. Ayam. Tadi dah karbohidrat kan? Nasi tu karbohidrat, and then protein. Protein ayam ke ikan. So suku dah karbohidrat, suku dah protein, sepatutnya yang separuh tu apa dia? Sayur. Dalam pinggan kita tu, sayuran dan buah-buahan. Tapi kita sayur ada tak? Makan sayur tak? Tak ada. Kalau tanya orang Tak ada kafe, sayur. kenapa tak jual sayur? Sebab dia kata apa? Student tak makan. Student tak makan sayur. That's why tak payah jual, dia kata. Yang banyaknya ayam kan? Ayam goreng ada, ayam kicap ada, ayam pedas ada, ayam gula. Semua jenis ayam lah. Okay, so kita kena balance. Okay, balance. Barulah kita sebut makanan kita sebagai nutritious. Okay? Berkhasiat. Okay? So we need balance of protein, fat, carbohydrate, fiber, vitamins and minerals in diet. Why? To sustain a healthy body. Okay? To sustain a healthy body. So eating a healthier diet doesn't have to be complicated. Instead of being overly concerned with counting calories, for example, think of the diet in terms of color, variety and freshness. So focus on avoiding packaged and processed foods and opting for more fresh ingredients whenever possible. So ini saya dah sharekan a few tips. Okay, a few tips as guideline for healthier diet according to, ni saya ambil daripada internet lah, healthguide.org. Ni sekadar tips lah. So the first one is prepare more of own meals. Ni sebaiknya kita sediakan makanan sendirilah. Ni yang terbaik lah kan. Tapi sekarang ni payah lah nak sediakan makanan sendiri di rumah kan. Biasanya kita makan kat luar. So bila makan kat luar kena beringat-ingat lah. Okay. Sebab bila kita makan, kita masak sendiri, kita tahu kan apa yang kita ambil. Minyak. Kita boleh tahu kadar apa, gula, garam yang kita masukkan dalam makanan. Sebab bila kita makan di luar ni, biasanya satu benda yang kita jarang aware, kita kurang sedar ialah penambahan bahan yang disebut sebagai MSG.